The easiest play you can do, siya yung pop middle and then Angie will just kick here. That's the simplest for now. We need to do that. Huh? So for example, I'm Angie. I'll just run here. And then, Pauline is just right here. This is where she's, Naman guys, oh, supportive guys, oh. Eh, that's the easiest. grabe naman yan. So, you're from here, Sana, naman yan. and then you just do a V. Supportive naman You just yun. straight, not directly to Aika, just straight right there. Yeah. Tagal naman ng play na yan. Si Radam, oh. Radam. Mamaya, Si try Radam, mo mamaya. ganun lang, oh. Later. Game na! Game, tangin ng mga play ni Eka, oh. Sakit sa ulo. Pag to, nalaglag sa akin, ha? Sama! Ano yun, guys? Happy birthday! Ano yun? Touch mo? Nice play! Uy, okay na. Hindi niya nakita. Kaya nga. Ano sabi mo? Bakit ka nasa ulo? Dito ako! Akala ko may play pa. Wala kang play. Ayun na lang tayo agad. Kasi ako dapat mauna gumanon. Ikaw na. Okay. Kasi ako dapat mauna gumanon para dumaan siya. Sana kayo dun since, di ba ano po? Oo. Listen. Kabila rated SPG. Eka. Sino magigna? Okay. Utang ina. Oh. Layo! Di, wag kang dumaan. Pasok. Gitna, besh! Hey! Hira? Yeah! Hindi, kanina, pag magka-cover ka, dito ka magka-cover. Shirt! Nice touch! It's okay. Angie! Good job, Angie. Pasok ka dito, ha? Kabila ako. Hindi, ako 4. Nice up. Wala silang play. Yung gusto ko sana, Quatro papalo yung siya ng nasa crest. Ako aatras ako ng gitna. No, 4. wala si Clary. Para makapalo lang siya. Hindi siya sanay, di ba? Sige po. Ganun lang, ha? Pag andito si Charlie. Short si Charlie. Hey, Hira! Yeah! Guguluhan pa tayo. Sige lang. Angie, if you're not blocking, just stay behind her.
if you don't want to block, just stay behind her so you can get the drop. Nice serve. Good, good. Ang bagal ng setter. Bagal ng setter. Okay, more. Beautification, wala kang laro today. Eka, taray backliner si Tanga. Out. Backliner ka. It's go. It's up. Nice one, Angie. Tasan mo pa, Besh. It was good. Colin, umatake ka rin. Besh! Gusto ko yan! Besh! Pag nakita mo hindi pumunta sa yung bola, labas ka na dito. Saan siya? Kailangan lumabas ka dito. Magbabanggaan kayo, Besh. Nice serve. In. Go, hit it. Hira! Yeah! Paano mo yung drop na may ganun na kembot? Score automatic yun eh. Putang inay! Na. Mali yung release ko. Natakot ka sa mukhang yan? Let's go. Check. Sige. Ha? Kakaver ako ng down. Pusa. Ano sinasabi mo? Wala lang. Mga reactions lang. Let's go! Okay, Dana serving. Serving Dana. Short to. Uy, sabi niya, short. Charlie. Walang pasa. Outside. Let's go. Outside. Inside? Outside. Colin, yung powers mo. Hello. Anong feedback? Mamaya ka na, kami muna. Ito yung tain! Tawa! Akin. Sige. Oh, siya, ginagawa yung akin. It's okay. Ano? Bawi. One up. Okay, all. Isa. Good up, Fifi. Let's go. Hira. Yeah. Hindi gagi. Sa Yumi. Nababasa. Kang pasok mo yan. Wala po akong masay.
Wala po akong masasay. Sabi, bumaba na yung dulo. Butang ina! Ano yun? Ganda ng regalo. Sige na, go na. Let's go. Bad trip, oh. Isang up, isang up. Natakot ako, Mi. Akala ko kasi papasok. Yung pa ako gumagano. Walang set. Pasok tayo, service! Isa lang. Teka kasi doon ako Dito sunod. ka sa gitna ha. Diyan ka na lang. Ron. Atras ako dun sa Dana, walang palo. Ganyan ha. Sa gitna siya papalo. Thank you. Okay, Era! Yeah! Woo! Let's go. Jump, serve. Target mo yung kumakain. Woo! Era! Yeah! Woo! Dana, sayang yung Good effort. service, Charlie. 14 all. May isang palo. Boom! Outside. First line. At sige. Yung kay ano? Ay. Kenchana. Ting, ning, 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 ning. Hindi. Wala lang. Odd one out. Hihi. Pero siya. Hoy, bawal kumain. Target nyo nga yung kumakain. Ang layo ng bigay ni Eka, batok. Ay, use it! 4. Wala kayong blocker, ha? Nice one! Go! Good! Ay! Wait lang! Tayo! Poki lang yan! Tayo! Ay! Ay! Boss! Wait! Use it! Power! Short! Hit it! Ay! Tani! Watching! Ah! Dalawa! Angie, they don't support you. It's okay, dalawa. Ang layo naman kasi ng play na binibigay na kay Angie. Ang layo rin. Hinihingal. Si Eka. Nice, sir. Outside. Yes, outside. Mabuti na lang kay Angie binibigyan. Okay, na all. yung mga 16 play. all. Pamatay eh. Dito ka galing. Tatakbo ka doon. Utang inang yan. Pangalawang beses nasa baba. Tanga ka lang. Yan yung release ko. Tanga. Nasa kaneka, nandito ka pa. Is that true? Dito ka rin. Nice up. Wow. Oh, close. First line, beautification. Okay, let's go. Ganun pala dapat. Out. Hihi. Yeah. Woo! Okay, Gora. Ay, ano't lamang pala sila. Sige, ano.
was in. Yeah. Kang! Eka! Eka! Quick. Quick. Ganun mo lang. Kang! Mutong Eka! sakit. Nice talking. Nice talking. Mima. Nice up. Ang ina. Lapit mo sa ulit. Good up. Ano ginawa ko? Gago ang foot! Lapit mo sa net. Sarap yung pagsabongin. Hey! Yeah! Maganda na sana. Oo. Pero ganun. Pero lapit sa net. Dito. Serves in naman, no? Please, Ay, no. kapag doon ganito ata. Ano play mo? O, Colin, dun ka. Nice up! Go, nice. Nice. Yeah! Let's go! Continue. Bamba me! Free ball. Hey! Hira! Yeah! Nice serve. Colin, pasok. Pasok, Colin. Oo. Padaan mo sa akin. Ay! Bumalik yung bola. Pasok ka na lang, Sally. Colin! Putang ina! Andun na siya, Sakit ba, besh. Andun na siya. Pasalikat mo na siya. Kaya niya na. Ah. Pasok na lang ako. Okay. Wala ang isa. Wala nang pakita. It's okay. Good. Ay, Vietnam. It's okay. 23-20. Eka, adjust ka na lang. Eh, hira! Yeah! Yung ganitong way. Ako to eh. Quick ako. Hindi, Iba ano yung yan? meaning niya? Dos na pa ganun. Kaya nga. Ganito nga si Charlie. Ito ako. Oh, yun yung play na ganito. Sino bibigyan niya? Si Charlie. Ganito. Ikaw quick, ikaw ganito. So, ganun yun. Okay. At! Ano? Pakasag mo lang, tanga! Marvin, napano ka? Palaban si Nina. Yung tuhod niya ba? Shot, Dennis! Besh! Matanda na. Backliner ka. Sabi pa niya kay Charlie, oh. May backliner pala siya. Ayun na. Pasok. Nice. Hira! Yeah! Hina. Okay. Last one. Come, push.
Push one. Isa lang, isa. Shit! Shit! Kala ko makapakan kita, akin. Sorry, nice one. Dun sayang. Sorry, Chale. Nandito ko siya eh. Oy, plus. This. Huwag na. Chale. Batok. Tama! Tinapos. Alanganin kasi yung score. Parang kang may dalang bata. Jake, tawag ka.